Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Wandugu wapenzi, naanza kwa kuwapatia neno la pole. Poleni sana. Mbele ya kusema neno, nitaongea maneno mawili. Nilitaka kuambia kwamba mutaturumia kidogo tu baada ya kusema tutapita na chomoka na kwenda, kwa sababu tuko na shughuli mingi za kufanya kwa ajili ya province yetu ya Sud Kivu na chef-lieu ambayo iko Uvira. Ninasubiriwa huko, watu wako wengi kwenda kufanya lancement ya ujenzi ambao utaanza hapa Uvira wa kilomita 12 ya barabara ya beton armé, na inatakiwa nitoke na niende kuilanse. Wandugu wapenzi, tumekuja hapa na wanamemba wa serikali, mawaziri na wakuu wengine wa chumba letu la serikali. Neno tulitafuta kuambia ni kusema ya kwamba mwenye anakufa leo aliweza kuacha nyimbo zake ambazo zitabakia miaka na miaka na milele. Amina. Nilipenda kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya watoto wote wa Sud Kivu tumpigie marehemu mikono kwa talanta na kazi aliyoifanya siku zote aliishi hapa duniani. Kijana alikuwa na talanta, na ndio maana tunaendelea kuambia vijana wengine, wa mama, wa baba, wa roho mubaya, utafitinia mtoto wa mwenzako, utafitinia kijana, unawaza ukimuua wewe utapata. Mwenye alitenda hiki tendo ajua ya kwamba hatoweza kumreplace. Haiko hivyo. Mungu mwenye alituumba alipatia kila mtu na talanta. Par contre, anafanya sie kusidi Kivu kupoteza kijana mwenye angitubeba mbali mu mambo ya kisanaa. Ni kama unakuta meme, sisi wafanya siasa, unakuta mtu anakufitinia, anapenda kuue, akikuua hata kureplace. Juu hapa ulimwenguni kureplace leader haiko facile. Leo Mr. Gavi anaenda, lakini itatukamata miaka tupate mwingine msanii wa level ya Mr. Gavi. Itatupita miaka. Hata ukienda uwa un leader politique, unapenda uende uwe Jean-Jacques, eske kesho tazala mwingine Jean-Jacques? Kumbi naambia vijana tupendane, tukue kimoja, na umoja ndio nguvu. Bila umoja hatuwezi kuwa nguvu. Neno ya pili yetu ya serikali ni kusema ya kwamba nilipoingia na kuja munjia yote niliona watu wengi na wengine wako nje. Nikauliza protokoli, hawa watu wote wanaenda wapi na wanatoka wapi? Aseme wako naenda kukilio, wako naenda kukilio. Unajua sisi wafanya siasa, purke upate umati kama huu,
inabidi utoke jasho na fedha zikuisha, haiko hivyo? Lakini hapa watu walikuja, japokuwa jua kwa ngumu maisha, watu walikuja kwa hiari yao wenyewe. Mjipigie mikono, mjipigie mikono. Hii ni leso ambao na sisi tunaichukua. Unapokuwa hapa duniani msiku zako, jitahidi kutenda mema. Ukitenda mema, ile mema itaonekana hata siku ya kufa kwako na watu watakuja wengi. Haiko hivyo? Aliimba mziki wake vizuri, ukapata wapendelevu wengi, na wengi leo wamekuja kumuaga na kusema tulikuwa pamoja na wewe na siku ya mwisho tutaendelea kuwa pamoja na wewe. Kwa kumalizia kabisa, nawaza gisi meya alisema, sisi kama serikali tunajua hii kilio. Baada ya kilio leo sasa wataenda zika misgav, kila mtu atarudia nyumbani kwake, baba yake na mama yake wataangalia kuume, watajikuta labda hawana mtu wa kuwasaidia. Juu kilio inakuwa inafanya gharama za mingi sana. Ijapokuwa tulikwisha fanya michango mbalimbali. Tulituma michango, mimi binafsi nilituma michango kupitia structure yangu ya DGNL, lakini hapa anakuja kama vile serikali tulisema ya kwamba kutokana na marehemu alikuwa célibataire, donc alikuwa yaoa, donc ba vijana waoe, badada na mweye mwanze itika kuolewa. Iko hivyo, muache makondisyon yanakuwa mingi, na wazazi wapunguze bei ya mali. Haiko hivyo? Ndio. Kwa hiyo kisheria, kama mtu amefariki cha bibi, jusi ya serikali tunapatiaka veve kome ya kuacha veve, ya kuacha mtoto, héritier numero anakuwa ni baba yake mzazi aliyemzaa. Haiko hivyo? Nitaomba service yetu ya protokole ikapeni waende haraka sana, wapatie baba yake mzazi, ni baba yake mzazi na mama yake, ni pesa zitawasaidia kusafirisha watu. Kama mulikamata madeni kuyalipa, lakini serikali imewasaidia. Tumetosha kaburi kwa bure, tumetosha pia stade kwa bure, kwa sababu kupitia nyimbo yake alifunza watu na aliweza kuvandre image ya Uvira na ya Sud Kivu à l'extérieur. Kwa hivyo, kwa kumalizia, tunaomba Mungu ailaze mema peponi rohemu, na kesho tupate wengine wa Mr. Gave. Asante. DJ. Anatana excellence iko na pana bouquet de fleurs. VC Falanga anajitayarisha pour carton rouge. Anatanda VG iko na pana bouquet de fleurs. VC Falanga anajitayarisha pour le carton rouge. Mukue mbio s'il vous plaît, mwache ubishi. Mukue mbio, nacheza na wakati. S'il vous plaît DJ, c'est moi qui dirige le micro. DJ, s'il vous plaît.
Anatanda veje amalize, vese falanga inazunguruka juu karton rouge. Muchunge kwanza excellence amalize. Arbitre de carton rouge. Visibilité de carton rouge. On a dirigé carton rouge. En attendant carton rouge, un responsable de la famille a fait un programme. Responsable de la famille a fait un programme. Allez-vous diriger carton rouge. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.